Liberté TV News filɛbagaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ɲakuma min ye bi ye tarata ye juillet kalo tile 5 san 2022 limana jɛrɛjɛkulu cɛ ni muso denmisɛn ani maabakɔrɔba an minnu sigin bɛ ka kunnafoniw lakali waati kɔnɔ n'o ye kunnafoni gafe olu kɔnɔna kuma ye limanaw an sigira kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn aw minnu bɛ k'an lamɛn radio joliba sanfɛ an b'aw fo dantɛ foli min na an minnu bɛ k'an lamɛn an filɛ Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔkan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn limanaw min ye folikanw ye a tɛ ban sabu maa caman b'a fɔ an ɲɛna k'u b'an filɛ donc an t'u fo o kuma min tɔgɔ fɔra min tɔgɔ ma fɔ bɛɛ k'i yɛrɛ ye foli kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn limanaw gafew bɛ yan nɔ an bɛna an da don minnu na k'u walawala aw ye min ye le soir bɛ yan nɔ faso ka fasidi sɛbɛn don ka taa se le soir de Bamako ma Nouvelle Horizon reporter ani l'indépendant ni kunnafoni sɛbɛnw de bɛ yan a la bakurunbaw la le soir y'a jira k'a fɔ ko min ye farafinna tile bi yanfan ka jɛrɛjɛkulu min bɛ yen ni Mali yɛrɛ b'a kɔnɔna la ayiwa n'an k'a ma ko CEDEAO ale y'a ka ɲangi minnu wuli ka bɔ Mali kan o don ko ayiwa ko nin kɔni bɛnna Mali jagokɛlaw ma kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔ bosobaw o y'u ka nisɔndiya jira ale nisɔn kelen ka kuma la ko min bɛ tali kɛ balo ko gɛlɛya bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la cogo min na ka se ka o kunbɛn min bɛ tali kɛ jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale makɔnɔnen don bi yɛrɛ Nyoro di Sahel o mara kɔnɔna la an bɛna an da don o la sisan nɔ min bɛ tali kɛ le soir de Bamako la ale fana bɛ yan limanaw ni baloko gɛlɛya fɔra a jarala k'a fɔ bi min bɛ sɛnɛko kuma fɔ yɔrɔ an bɛ ayiwa samiyɛ daminɛw la nin waati ninnu na ko nka jɛnɛ mara la bi ayiwa sɛnɛkɛlaw kɛlen don ka bɛnkanw de kɛ u ni bamaci jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'u k'a ma ko GSIM ayiwa ko dugudenw ko olu kɔni bɛ min fusaya olu ka se k'u ka sɛnɛw kɛ min da ka di olu la olu ka bamaci minnu bɛ a yɔrɔ kofɔlenw na ka se ka bɛnkan tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se k'u ka sɛnɛw kɛ cogo min na an bɛna o lakali aw ye sisan o mana bɔ yen Nouvelle Horizon fana bɛ yan Nouvelle Horizon ko n'i ye jateminɛ kɛ kuma caman de b'a kɔnɔ a bɛɛ bɛ tali kɛ CEDEAO ko in de kan limanaw ko embargo min na ayiwa a wulila o don ko yɔrɔ CEDEAO ka embargo wulili la a ye laɲini damadɔw kɛ o dɔw bɛ tali kɛ ko jamanakuntigi min bɛ bi n'o ye colonel Assimi Goïta ye ko ale kana i kanbɔ fanga nɔfɛ ani colonel duuru minnu bɛ yen ko olu si kana u kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ yɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen da bɛ fanga la min ye SEMA ye coordination des mouvements de l'Azawad o ka kuma lasela Atayi Ag Mohamed ale de y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO man k'i da don Mali ka jamana ɲini na a kɛra finitigi ye o a kɛra jamanaden gansan ye o ko CEDEAO man k'a fɔ ko Mali ka nin ma kofɔlen sugandi k'o ka kɛ jamanakuntigi ye min ye CEDEAO kelen ye ko a ye ɲɛmɔgɔ kura sɔrɔ o ye Guinée-Bissau jamanakuntigi ye n'o ye Umaru Sissoco Embalo an bɛna an da don o fana na sisan o mana bɔ yen le reporter bɛ yan nɔ limanaw reporter y'a jira k'a fɔ Mali dugu jukɔrɔ nafolo olu minnu na a bɛ ka fɔ nin waati laban in na ko dugu jukɔrɔ nafolo dɔw bɛ ka ye Mali dugu jukɔrɔla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jama a fɔra k'a fɔ jama yera Buguni mara la tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa a ka ca wa a man ca wa min ye Mali dugu jukɔrɔ nafolo koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ cakɛda min bolo n'o ye ayiwa direction nationale de la géologie et des mines o ɲɛmɔgɔ Cheikh Fanta Madi Keita ale ye ɲɛfɔli caman kɛ nin ko in na an bɛna o lakale aw ye sisan le reporter kɔnɔna la an bɛ sɔrɔ ka fasiri kuncɛ ni l'indépendant ye a fɔra k'a fɔ furanjɛla fanga waati dɔ la ko maa dɔw tun bɛ fɛ k'a firi a nun kan kɔsa in na min ye jamana sariya bolo min bɛ commune 6 la ale tun y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni jalako kun binna u kan i n'a fɔ secrétaire général kɔrɔ min bɛ présidence la Kalilu Dumbiya ani commissaire Mustafa Jakite Kaye commissaire ko olu k'olu nɔ tɛ ko la ko nka procureur min bɛ cour d'appel la ale wulila k'a fɔ ko in ko ka segin a kan yɔrɔ ye ko wɛrɛ daminɛnen ko kura l'indépendant kelen in kɔnɔ a jiralen bɛ k'a fɔ ko logement sociaux min bɛ Tabakɔrɔkaw fɛ yen ATT bugu la ko jagokɛla dɔ n'o ye sɔrɔ bosoba dɔ ye ni o ye Mustafa Sise ni dɔw kama Sise technologie ko ale bɛ fɛ ka dugukolo caman de ndaraki ayiwa ATT bugu min filɛ nin Tabakɔrɔ o fana kuma cayalen don bi kosɛbɛ l'indépendant de y'o fɔ an bɛna o lakale aw ye sisan
min be lesor ko fo amba fasiri lakalli damne ni aleye limana lesor ya jira ka fo ko mali jago kelaw soron boso baw bibina olu koni bela jele niso jalendo bi ka sababu ke ko aywa minye CEDEAO kan nyangi o wulla ka bo malika ni jatemne ke ni mina fo baraw bina damne kokuraye kerengeren la soro baraw ani jago na sorla CEDEAO kan nyangi akun keme ka fiere de tige limana anga jago kelaw ni soron boso bawla nga CEDEAO ka kalu woro walma kalu duru nyogona ka obi malika nyangi la jalla ka fo nyangi nungulle limana ko akara fiye bodai nga mimbe talike mali jago kelaw ukanyama ya so chambre de mine et d'industrie sesim onyama ko ba isu bachili limana ale nyefoli chamanke lesor mawye ako ni nyangi minu wulle flene limana ni so jadu mali jago kelaw ni soro boso baw fanfe wa bina ke sobi sabu mali jago kelaw chamambe uka jago fɛnw bɛ bɔ jamana de kɔ ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ min ye CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ka jɛrɛ min kɛra kari tɛmɛnen n'u y'a ɲini ko ka ɲangi wuli ka bɔ Mali kan Isufu Bacili ko ɲuman don a kɔni diyara olu ye ko nka ale fana tɛ se ka kuma fiyewu n'a ma foli di Mali jagokɛlaw ma sabu Mali jagokɛlaw de y'u jɔ u kolo la u ni jamana ɲɛmɔgɔw limanaw ka jamanadenw walasa foyi kana tigɛ jamanadenw na i n'a fɔ balo a n'a ɲɔgɔnna caman Isufu Bacili y'a jira k'a fɔ ale kɔni bɛ baara in fɔ kosɛbɛ sabu olu kɛnyɛrɛye minnu bɛ yen bi olu de ye jamana fan dɔ nguloma ye n'a fɔra k'a fɔ fiɲɛ tigɛra olu la CEDEAO fɛ ko a bɛ se ka foli da o yɔrɔ in de kan CEDEAO kɛlen kɔ k'a ka ɲangi wuli nka min ye Mali jagokɛlaw ye limanaw ko olu minnu bɛ yen n'u y'u jɔ u kolo la u ma yɔgɔyɔgɔ fiyewu sabu u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de kɛ balo sɔngɔ a kɛra maa magoɲɛfɛnw ye olu kana kɛ damatɛmɛko ye an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ yɔrɔ CEDEAO ka ɲangi a kɛra sababu ye limanaw siman yɛrɛ sɔngɔ min yɛlɛla maaw bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama Isufu Bacili ka fɔ la ko n'o tɛ fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni maa bɛ se ka fɔ o bɛ maa magoɲɛfɛn ye ko ma kɛ damatɛmɛ sɔngɔ yɛlɛ ye siman kɔni o ta bɛ faamuya sabu o caman de bɛ bɔ jamana kɔ kan ka na nka maaw k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ka ɲangi wulila ko nka min bɛ tali kɛ maa magoɲɛfɛn damadɔ bɛ yen i n'a fɔ alikama walima nɔgɔ engrais limana olu sɔngɔ yɛlɛli bi k'o tɛ Mali dɔrɔn ye dɛ o kɔni ye gɛlɛya ye min bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka bi Isufu Bacili ka fɔ la min ye Mamadu Ɲagando ale ye société de distribution industrielle au Mali Sodima Sarl ale y'a jira k'a fɔ ayiwa ɲangi minnu wulilen filɛ nin ye ko u nisɔndiyara ayiwa embargo wulila a kɔni ye kɔlɔlɔba se olu ma limanaw ni kun taara Bamakɔ suguba kɔnɔna la i kuma na jagokɛla fɛn fɛn lajɛ limanaw i b'a sɔrɔ nisɔngoya b'o ɲɛda kan ka sababu kɛ min bɛ bolo la ayiwa magoɲɛfɛn minnu bɛ bolo la olu ma se ka feere ka ban ayiwa gɛlɛya bɛ sen na yɔrɔ a kun kɛra gɛlɛya ye Mali jagokɛlaw y'a jira k'a fɔ ɲɛnge min wulilen filɛ nin sisan u na se ka u ka jago fɛn minnu bɛ yen n'olu kun balalen don Dakar ani Abidjan port la ka se ka o ta ka na n'o ye walasa ka se ka jago ka kurakuraya tuguni limanaw Isufu Bacili ko olu kɔni bɛ se ka min fɔ bi o ye k'a fɔ nisɔndiya de bɛ Mali jagokɛlaw ni sɔrɔ bosobaw olu fan fɛ an bɛ waati min na ko sisan min ye baloko gɛlɛya bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ yen cogo min na lesɔrɔ ka kuma la bi ayiwa ko san o san jamana ɲɛmɔgɔw bɛ baara min boloda n'o de ye ka balo tila nin waati in na n'o ye samiyɛ waatiw ye a jirala k'a fɔ o baaraw daminɛna bi yɛrɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goita ayiwa ale kɛlen don k'i kunda Ɲoro di Sahel o marabolo kan walasa ka se ka taa balo tila in o daminɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na limanaw ni jateminɛ kɛ ko samiyɛ daminɛ kɔni ka ɲi kosɛbɛ Ɲoro di Sahel ale fanfɛla wa sabi maa minnu bɛ yen n'olu taara kunnafoni ɲini na minnu cira lesɔn fɛ Sheikh M Traoré ani Abibu Kuyate olu ye min jateminɛ sira la o ye k'a fɔ k'a daminɛ Kati ka taa fo Ɲoro limanaw i b'a ye k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ka baaraw daminɛnen don ni min tɛ bin siɲɛ na i b'a sɔrɔ o bɛ danni na walima i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ka foro kɔnɔna la ko danfɛnw olu caman falennen don nin waati in na ko o kɔni ye kibaruya duman ye ko wa ko sumaya dalen bɛ fanga bɛɛ lajɛlen fɛ k'a daminɛ Kati ka taa fo Ɲoro di Sahel ale ye dugu kɔnɔna la min ye fasiridila ye u y'a jira k'a fɔ ko campagne min filɛ nin ye n'o de ye ka balo di jamanadenw ma waati gɛlɛn kɔnɔna la ayiwa jamanakuntigi ale ka yi kɛnɛ kan o y'a la koba de ye wa ko balo tɔni miliyɔn
fila ɲɔgɔnna o de kan ka tila jamanadenw olu ni ɲɔgɔn cɛ limanaw ni jateminɛ kɛ ni ɲɔgɔnna waleya a bɛ kɛ sababu ye ka caman de bɔ min bɛ tali kɛ gɛlɛyaba in na ani baloko gɛlɛya min bɛ yen n'o bɛ sen na sisan an ka jamana kɔnɔna la yan ko Ɲorodi Sahel ale kɔni baara bɛna daminɛ nka k'a fɔ Ɲorodi Sahel dɔrɔn don o tɛ an ka marabolo fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a daminɛ Kayi fo jamana kɔrɔnfɛyanfanw na ni ye jateminɛ kɛ balo ninnu a bɛna se nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ Bamako yan yɛrɛ min ye tɔni 8,000 tɔni 800 ani 3 o bɛna tila Bamakokaw ni ɲɔgɔn cɛ Kayi ko tɔni 7,000 ani 487 o bɛna tila Kayikaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye n'i ye jateminɛ kɛ Kulukoro a jirala k'a fɔ tɔni 1,000 ani 717 o bɛna tila Kulukorokaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ni jateminɛ kɛ Sikaso tɔni 1,000 ni 718 a jirala k'a fɔ tɔni 4,000 ni 529 o bɛna tila min bɛ tali kɛ Segukaw olu ni ɲɔgɔn cɛ Mopti a jirala k'a fɔ tɔni 115 ani 255 o bɛna tila Moptikaw olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye Tɔnbɔkutu ye a jirala k'a fɔ tɔni 2,000 ani 557 o bɛna tila Tɔnbɔkutukaw olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye Tawudeni fana ye a jirala k'a fɔ min ye tɔni 251 o bɛna tila Tɔnbɔkutukaw olu ni ɲɔgɔn cɛ Tawudeni a jirala k'a fɔ tɔni 2,000 ani 152 o bɛna tila olu ni ɲɔgɔn cɛ limanaw min bɛ tali kɛ Menaka a jirala k'a fɔ tɔni 1,131 o bɛna tila olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye baaraw koromokarili ye Ɲorodi Sahel kaw fɛ bi ko Ɲorodi Sahel a marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye colonel major Ali Anaji ale kɔni ye wele bila Ɲorodi Sahel kaw bɛɛ lajɛlen ma u ka bɛɛ bi ka jamanakuntigi kunbɛn n'o ye colonel Asimi Goyita ye sabu baara min filɛ nin ye limanaw ani wulikajɔ de ka kan balo di don ko a ko o dɔrɔn yɛrɛ tɛ baganw ka balo limanaw a jala k'a fɔ o caman fana o bɛ se tɔni 500 ɲɔgɔnna ma min fana bɛna tila jamanadenw minnu ye bagan maralaw ye olu ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni filɛ limanaw lesɔr ye nin fɔ ni lesɔr ko bagan n k'a fɔ min ye bagan balo ni hadamaden balo ye o bɛna tila ko nka nin waati in na jɛnɛkaw fɛ yen limanaw a jirala k'a fɔ jɛnɛ mara la ko sigida minnu bɛ yen nɔ olu caman de bɛ yen minnu bɛ fɛ ka ayiwa siran yɛrɛ ma limanaw ka bɛnkanw bila u ni Bamanci jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka sɛnɛ kɛ ɲinan samiyɛ kɔnɔna la cogo min na le soir de Bamako de ye nin kuma fɔ a ko waati min na an bɛ ka samiyɛ magɛn ko o waati kelen limanaw ko Kamanagan o bɛ sɛnɛkɛlaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛnɛ ale mara la a jirala k'a fɔ dɔgɔkun laban yɛrɛ la ayiwa minnu bɛ yen n'olu ye kunnafoni sɔrɔ n'u y'a kunnafoni jɛlen sɔrɔ k'a di le soir de Bamako maaw ma kunnafoni b'a jira k'a fɔ limanaw ko bi siran yɛrɛ de bɛ jɛnɛ mara la bi ka sababu kɛ mun ye ko min ye Bamanci jɛkulu ye i n'a fɔ groupe de soutien à l'islam et aux musulmans olu de kɛlen don ka jɛnɛ dugu caman lamunu bi k'a fɔ ko fo o sigida ma u ka don olu ka bɛrɛ la walima u ka sɔn u ka fɔta ma limanaw o de siran yɛrɛ ma min ye jɛnɛkaw ye a jirala k'a fɔ dugu dɔw bɛ yen nɔ dugu minnu bɛ yen i n'a fɔ a bɛ se dugu 20 ɲɔgɔnna ma Senza b'a la commune min filɛ n'u k'a ma ko Derari dugu 8 o b'o kɔnɔna la ka taa se jɛnɛ yɛrɛ commune urbaine n'o ye Ɲala ani dugu caman bɛ yen limanaw minnu bɛ yen ni olu de sɔnna ka bolonɔbila sɛbɛn kɛ ka bɛnkan bila u ni Bamanci jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ limanaw ko nin kɔni bɛna fɔ segin kɔba de filɛ nin lakanako nasira ninnu na sabu n'a fɔra k'a fɔ waati min na ko Mali armée bɛ ka lakana sabati ni sigida maa dɔw i n'a fɔ jɛnɛkaw olu filɛ nin ka waleya min kɛ nin ka bɛnkan tɛmɛ u ni Bamanci jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ko ka olu lakana walasa u bɛ se ka sɛnɛ kɛ cogo min na yɔrɔ dugudenw se wɛrɛ tɛ olu ye olu ka se k'u ka sɛnɛ kɛ u ka se k'u ka balo sɔrɔ n'o tɛ ko k'a fɔ de olu b'u sigi ka armée kɔnɔ olu ye wele fɛn fɛn bila u yɛrɛ a bɛ n'a fɔ u kɔrɔtɔlen de don sabu armée ka ye olu ka yɔrɔw la kuma bɛɛ o tɛ kuma bɛɛ ye olu dun mago bɛ sɛnɛ de la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen o y'a jira k'a fɔ olu ka se ka u kalifa ninnu na n'o ye Bamanci jɛkulu ninnu ye u ka se ka u hakili t'u la olu ka se k'u ka sɛnɛw kɛ k'o de da ka di olu la u k'u sigi k'a fɔ ko fo armée ka taa limanaw soir de Bamako ka fɔ la n'i ye jateminɛ kɛ ko ni Bamanci jɛkulu minnu filɛ nin
olu de be yala la ni yoro ko foli no hali mubti marala kenene la koro douansan ani bankas le bana ku kemeka ni yoro beke u senoye sabu kemeka kangarde da senekela wi ka funina ko nuye mauma ye senela ayoro ko foli nuna le bana ku na fen yirola aywa femini obisongu sene kosebe o de sirama ajala ka fo jeneka wolu koni takera usona sa ka fo aywa angoni bison autama nga ayato anga seneke le bana ni ko jugule na foni flene ayni mbole soir de Bamako de konnala o mana boy nouvelle horizon bien no kumana Nouvelle Horizon ko minye sema no e coordination des mouvements de l'Azawad oluka kuma la sela do nu kama Atay Ag Mohamed ale de kanarda gelenke kanyesin CEDEAO jekuluma akoko CEDEAO tiseka idado malika jamana nyini ko kuma la CEDEAO tiseka ke ka foko fo mali jamana de on ka foko aywa karsa de ka sugandi ka ke jamana kuntigi limana o kuma fora mun kama CEDEAO ka jere min kera kari temenina juillet kalo tle saba nu ye nyangi wuli ka bo malika o nga uka jere kunchele ko uyu kandu uka laini konna la ka foko aywa finitigi duru minun be ni fanga olu dabe fanga la bi colonel duru ni Asimi Goita rebo olu nyama ko ni fanga nyini bike ko ni colonel Durun shikana ikambo fanga nofe mi Atay Ag Mohamed sema ka tonde dodo ale ya jira ka fo ko tiendo CEDEAO akanga Mali demaka geleula nga ka fo de Mali aita ni sira infe antife ni karsaka ke ko jamana kuntigi walma antife karsaka kambo tienre la ko ote fin bi Atay Ag Mohamed otale fe la bay CEDEAO ka damanga do Mali ka kalata ko kuma fanshila akaka Mali jamana de on ka fo ambi karsa fe o kera finitigi wo o kera magwansan wo aywa obibo Mali jamana de on yoro ka fo ambi karsa fe nga CEDEAO tise ka fo she do kulukulu kono walma inyeshi fe obi shetigi yere made le mana ko ambi domne ko bi CEDEAO tise ka fo ka bi Mali jawya ko ay karsa sigi walma akana karsa sigi note ni mo hakili bala franje la fan adamne wati o CEDEAO kilende kun kanto ka fo ko finitigi Mali franjala fanga nyamoy o ka soro ka wuli ka ta bandaw no fe yoro ale finitigi nga akumbe sengela fin bola o bandaw kele intara jonde be jamana kuntiga la bi finitigi do limana o CEDEAO ko tisega Mali la sira mi madi Mali de yere ale Nouvelle Horizon kele nga kumala ko minye CEDEAO ka CEDEAO ay nyamo ko soro Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest limana minye Guinée-Bissau ale jamana kuntigi Umaru Ambalo Sisoko ko ale de kera CEDEAO kotigi ambi watim na ko sisan wala sa fasilika la kalila ako minye nana akufo adoy ale de flega sigoro di minye Umaru Sisoko Ambaloma kasoro do ko nana akufo ado yere ka manda okumbana kaba akunga CEDEAO nyamuga di Umaru Sisoko Ambaloma amena kunga ni mo hakli bala limana mi gela mesenu o kera farafinat libyan fan jamana chama konna la Mali rebola yoro fangandara ki kera anfia utukalo tletan shegi katla ka dore buluda mekalo tle mwanani samba flani mwani kele o mi gine konakri jamana kunti professeur Alpha Condé ale fana ka fanga dafirla septembre kalo tle duru o mi Burkina fana ta tuguro la Europe Marc Christian Kabouré ale fana ka fanga dafirla janvier kalo tle mwan saba samba flani mwan ani fla mimbe talike Guinée-Bissau jamana kuntigi yere ala de farala ale fana ka note ko ale fana ka fanga akumina dafri nga ale ta jatige o bonyana amashibai o de kera sababu mi nyemoya yi amaseka di Umaru Sisoko Ambaloma Nouvelle Horizon ka fola nga mi o ka jere bioro ni kelena min kera kari temenina ko asira sa nyemoya sabu basigi na doni akadi Umaru Sisoko Ambaloma limana ni jatemne ke Umaru Sisoko Ambalo bara mi kalifale flene alani bara bari bani de Nouvelle Horizon ka fola sabu ko jamana minu flene na fura ka fo fanga d'Afrique ra ula Mali Burkina Faso lakana balia abe Niger jamana fana konala min bedwi CEDEAO ka tondewnye aya Umaru Sisoko Ambalo ka ki jija aya bara min kalfara la ni sabu lakana balia de kemega farafinat libyan fan jamana nu chama senge wala sabu se ka bo ni kerente nu konala hali kono ko kemeka ma chama senge aywa Umaru Sisoko Ambalo ni ba yira ka fo bara badi ba anye ni konu sakela
limana kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ fasedi sɛbɛn nouvelle horizon ale kɔnɔna la o mana bɔ yen min ye le reporter ye a bɛ yan a kumana limana o reporter y'a jira k'a fɔ ko an ka dugujukɔrɔ nafolo olu ni waati in na kibara dumanw bɛ ka di k'a fɔ ko dugujukɔrɔ nafolo bɛ ka ye Mali kɔnɔna la yan nɔ min bɛ tali kɛ kuma ka ɲi a tigi da n'i ye fɛn fɛn mɛn ayiwa kotigi da limana i bɛ se ka kala turu o kan o de la le reporter maaw ko min ye ayiwa DNGM n'o ye direction nationale de la géologie et des mines an ka dugujukɔrɔ nafolo bɛɛ lajɛlen kɔɲɛ bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na o ɲɛmɔgɔba Sheikh Fanta Madi Keita ayiwa ale de ye ɲɛfɔli caman kɛ dugujukɔrɔ nafolo ko in na yɔrɔ juin kalo daminɛ la kunnafoni dira k'a fɔ ko jama n'o ye dugujukɔrɔ nafolo ye a nafolo kasabi de ka bon kosɛbɛ k'o yera Buguni mara la a kunnafoni dile kɔ limanaw jamanaden bɛɛ lajɛlen dɔw minnu sɔnna a ma minnu ko k'olu ma sɔn a ma dɔw yɛrɛ hali dɔw ko tiɲɛ tɛ ko nin kɔni ka furanjɛla fanga maaw ka ayiwa kuma fɔ u ye min bɛ se k'u sankɔrɔta nka limanaw bɛɛ n'i ka hakilila tɛ kunnafoni bɔra ka bi fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa ka se ka ko in tiɲɛtigiya min ye direction générale de géologie et des mines o ɲɛmɔgɔba Sheikh Fanta Madi Keita ale ye ɲɛfɔli caman kɛ kunnafoni sira dɔw kan a ko info 360 info maaw fɛ a ko jamanko kuma min bɛ ka fɔ Buguni mara la ko nkalon t'a la dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de don jaman yira a ko kunnafoni min dira an ka jabaranisoba yɛrɛ sanfɛ n'o ye ORTM ye limanaw k'a fɔ ko jama a yira Mali la yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la Buguni ko société dɔ de bɛ yen n'u k'a ma ko Madu Mining SA ale de ka ɲininiw senfɛ ale taara bɔ nin jama kofɔlen in kan ko wa a jama ninnu a kɛra ɲinini dɔ de senfɛ ɲinini min ni u ye kɔlɔn dɔw de sen a kɔlɔn ninnu kelen-kelenna yɛrɛ ko a janya tɛ tɛmɛ mètre 10 ɲɔgɔnna kan u taara bɔ jama in de ka o siratigɛ ninnu na min ye Sheikh Fanta Madi Keita ye a ko baaraw ni waati in na jama fɛn fɛn kɔni yera yɔrɔ in na ko o bɛɛ bɛ bila jamana de ka bolo kan wa nafolo bɛ na jamana wagandeba de kɔnɔna la min ye jamana kɔni ko a bɛ ka baara dɔw boloda ka ɲinini baaraw boloda walasa ka se ka ayiwa jamanko in n'a sɔrɔla tiɲɛ yɛrɛ don walima a yera yɔrɔ minnu na n'a sɔrɔla a bɛ se ka ye yɔrɔ wɛrɛw la ka se ka o baaraw fana boloda o de la Sheikh Fanta Madi Keita ko olu bɛna yamaruya sɛbɛn yɛrɛ di n'o ye permis de recherche ye Madu Mining SA ma u ka se ka ɲinini tɔ k'a boloda walasa jamanko in k'a lajɛ n'a sɔrɔla a yera yɔrɔnin min na ni yɔrɔ wɛrɛw la n'a bɛ se ka ye yen nɔ a ko bi jamana ni société in o bɛ fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baara in ka ɲɛtaa don a ko la nka jamanaden minnu bɛ k'a fɔ ko jamanko in tɛ tiɲɛ ye limanaw min ye jaman dɔnbaw ni dugukolo jukɔrɔ nafolo dɔnbaw olu de filɛ nin k'a ko sɛbɛntiya nin cogoya in na o y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na ko sisan kɔdi min ye yɛrɛ de ye nin kuma fɔ k'a fɔ ayiwa ni dugujukɔrɔ nafolo kɔni yera ɲini fɔlɔw la a nafolo fɔlɔ o bɛ di jamana de ma yanni ayiwa baaraw ka sigi sen kan yanni maa wɛrɛw ka wele olu kana ayiwa a baara dabɔ an bɛ waati min na ko sisan ko jamanko kuma min bɛ ka fɔ nin ye n'a yera Buguni mara la limanaw ko nin kɔni n'a a nana ye k'a fɔ a yera yɔrɔ caman na ayiwa jɔnni de bɛ nafa sɔrɔ o ye Mali jamana ye nin b'a yira k'a fɔ hali sisan limanaw an ka dugujukɔrɔ nafolo caman de bɛ yen minnu ni se ma k'a ma fɔlɔ Sheikh Fanta Madi Keita ka fɔ la nka a tora jamana ale de ka i jɔyɔrɔ la walasa ka se ka nin baara in ka dɔ fara a kan limanaw halisa an ka dugujukɔrɔ nafolo kibaruya ko la le reporter kɔnɔna la ko société Barrick Gold Corporation ayiwa ko kalo saba laban in na san 2000 kalo saba fɔlɔ min tɛmɛna sisan san 2022 in kɔnɔna la ko société min filɛ n'ale de bɛ sanu bɔ an ka jamana kɔnɔ k'a ye dollar wari $337,000 a y'o de di Mali jamana ma sabu o ye Mali ka hakɛ ye i n'a fɔ impôt o nasiraw la walasa kalo wɔɔrɔ fɔlɔ min tɛmɛnen ni san 2022 la Barrick Gold ayiwa u ka ni société in limanaw ko u filɛ nin ka Mali sɔrɔ ka camanba de fara a kan sabu ni ye jateminɛ kɛ impôt minnu bɛ yen ni nin société in b'a sara ayiwa Mali jamana ye ko nin na kɛ sababu ye ka camanba de fara sɔrɔw kan kunnafoni yɛrɛ dira Barrick Gold o ɲɛmɔgɔba fɛ n'o ye Barrick Mark Briston
ale ka kunnafoni dɔ senfɛ min kɛra sibiri tɛmɛnen juillet kalo tile 2 san 2022 a jala k'a fɔ Barrick Gold ɲɛma a ko olu ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw a bɛ sarankana min ta ka ɲɛsin u ma kɛlen ka i ɲɛsin kunnafonidilaw ma o de ye k'a fɔ bi ayiwa yɔrɔ min filɛ nin n'o ye Gungoto o dugu jukɔrɔlaw ye ani Gara o fanfɛlaw a jarala k'a fɔ ko société in ale bɛ ka sanubɔyɔrɔ ka dɔ fara a kan ka taa o yɔrɔ fanfɛlaw la nin bɛɛ la société in k'a fɔ olu de kelen b'a nafa bɔ Mali jamana a fana bɛ caman sɔrɔ a la o de la ko kalo wɔɔrɔ fɔlɔ min filɛ nin nafoloba min n'an bɔra k'o fɔ sisan dolari wari la miliyɔn 337 o sera ka di Mali jamana ma n'i y'a falen franc CFA la limanaw a bɛ se miliyari caman ma nin b'a jira k'a fɔ société Barrick Gold min ye san o san ye limanaw u bɛ se ka min sɔrɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ nafolo la o bɛ se dolari wari miliyari 8 a n'a kunkanfɛn ma limanaw sanu la o la ko jamana b'a ta sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen la société kofɔlen ale ka ɲɛfɔli la kunnafoni filɛ nin limanaw a ye nin sɔrɔ le reporter de kɔnɔna la o mana bɔ yen l'indépendant an bɛ fasiri kuncɛ ni ale ye a y'a jira k'a fɔ ko waati dɔ la a kunnafoni kun dira k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen siga kɛra olu la k'olu bɛ ka jamana ayiwa a sugusuma k'a fira n'o kan n'o ye coup d'état ye maa fila bɛ yen nɔ commune 6 tribunal o kun ya commune 6 tribunal kun ye kunnafoni di k'a fɔ ko ayiwa olu sen tɛ ko in na n'o ye secrétaire général kɔrɔ min tun bɛ présidence la Kalilu Dunbiya ani commissaire de police min tun bɛ Kayi a fɔra k'a fɔ ko olu da tɛ ko in na n'o ye Mustafa Jakite ye nka limanaw ja ko in ma ban ja cour d'appel ale procureur général ale de filɛ nin ka welewele dakan bila kokura n'u k'a ma ko appel ale appel kɛ kokura k'a fɔ ko ni maa fila in ko a fɔra k'a fɔ u da tɛ ko la commune 6 tribunal fɛ nka fanga dɔ bɛ fanga dɔ sanfɛ procureur ko ko in a ka sɛgɛsɛgɛ a ka ɲɛɲini cogoya min n'o ye sariya yɛrɛ sira ye nka an bɛ waati min na ko sisan yɔrɔ maa fila tɔ ninnu olu a kun fɔra k'a fɔ olu nɔ tɛ ko la min yɛrɛ ye DGSE o ɲɛmaa kɔrɔ ye colonel Kasum Goyita an bɛ don min na i ko bi ale kɔni a fɔra k'a fɔ ale nɔ bɛ ko in na sabu ko maa saba wɛrɛ bɛ yen olu jɛmakan ye ko in ye olu da bɛ ko in na ale kɔni ma bila limanaw l'indépendant ka kuma la ka kunnafoni kuncɛ teliya la ko logements sociaux min filɛ nin Tabakɔrɔ ATT bugu la a jarala k'a fɔ ko olu sigibaw bi olu ni maa dɔ bɛ ɲɔgɔn na ni o ye Mustafa Sise n'u k'a ma ko Sise technologie ni ye jateminɛ kɛ limanaw ni kunnafoni bɔra ka bin u ka jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma coordination des associations pour le développement de la cité des logements sociaux de Tabakɔrɔ village et du Garabal limanaw olu de ye kunnafoni di kɛ a kunnafoni di kun ye mun ye o de ye ko u ka dugukolo yɔrɔ dɔ bɛ yen ko Sise technologie ayiwa ko ale bɛ fɛ ka yɔrɔ in de daraki u la k'a sababu kɛ mun ye ko gafe dɔ b'a bolo k'o ye titre foncier min ye logements sociaux sigibaw ye u ka coordinateur ɲɛma yɛrɛ n'o ye Mutagaba ye ale ko a bɛ se hectare 10 ɲɔgɔnna ma ATT bugu Tabakɔrɔ ko sɔrɔ bosoba min filɛ nin n'u kama Sise technologie ayiwa ko ale de filɛ nin ka nin hectare 10 ko a bɛna jɔ k'a kɛ yɔrɔ ye janajaw bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na denkudiw bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na ani kɔɲɔw bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na ko k'a sɔrɔ dun libanaw k'a ni hali dugukolo ko koɲa bɛ maa minnu bolo n'o ye office malien de l'habitat ye ko ani olu ma bɛn a la ko hali direction nationale des domaines et du cadastre ale fana ɲɛ bɛ ko in na ale ma se ka foyi fɔ a ko la o de la wulikajɔ o ka fisa sen ka di ye min ye coordination des associations pour le développement de la cité des logements sociaux de Tabakɔrɔ et village olu de ko olu ɲɛ bɛ nin ko in na cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ joona n'o tɛ ko a ko ayiwa Sise technologie ko gafe min b'a bolo n'o ye titre foncier ye ayiwa ko titre foncier ko olu dun y'a ɲininka k'a fɔ n'a sɔrɔla yamaruya n'o ye autorisation de construire ye o t'a bolo ko kun jumɛn na a bɛna jɔ ni titre foncier ye ko ale bɛna u ka yɔrɔ jɔ k'a sɔrɔ ni yamaruya t'a bolo limanaw ayiwa ne ka kuma ye dɛ l'indépendant de nin fɔ a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ a sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakale aw ye o tuma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ